Hello guys, kumusta? Kumusta mong tanan diha sa Ginoo? I hope nga okay lang mong tanan no. Kini bitaw atong kalibutan karon no, lahi na gyud daghan na gyud kalahian i-compare na to sa una. Ang atong kalibutan karon puno sa kagubot, kagulyang, kasamok, nagkalala pa gyud. Mo pa gyud pinaka worst karon kay nagkalala pa gyud nga hindi na gyud ni masulbad, way kasulbaran. Ang mga tao iyahay lag paningkamot, iyahay lag gunit sa unsay angin gunitan. Iyahay pangkupot kung unsay ilang kuptan nga kanang diskarte nga kinahanglan sila gyud di gyud sila malamangan nga sila gyud ang mubida, sila gyud ang lamang gyud kanunay mao gyud sige lalisan, mao ni sige awayan sa mga katawhan diri sa kalibutan. Perti na gyud kalala, grabe na gyud nagkagrabe na gyud mga igsoon ang atong kalibutan. Perting daotana na ang mga makasasala nagpakasala pa gyud og maayo no. Grabe gyud kung atong tan-aw na tong ang kalibutan nato, ang kalihukan sa kalibutan, grabe makasasana, nagyanang na gyud sa sala. Pero aduna may sulbad ana mga igsoon. Abi dinyo kung sang sulbad ana mga igsoon. Ang sulbad ana, dawaton lang nila si Jesus. Mga lagad lang sila, makabaton lang sila relasyon sa Ginoo. Mabatunan lang nila ang relasyon sa Ginoo. Ana lang ang sulbad mga igsoon, malinawon gyud ta bisan dili ta perpekto, bahalag dili mahimo nga perpekto ang atong kalibutan, at least naman naay kalinaw, adunay Dios, adunay mga tawo nga nagpuyo sa kalibutan nga mahadlokon niya. Ana ra gyud ang importante, no? Dawaton lang si Jesus, mga lagad lang sila, makabato lang sila relasyon sa Ginoo. Sulbad ang problema. Dili magkalala ang kadautan, dili magkalala ang kasamok, ang kagulyang sa kalibutan. Kana lang, pero kay ipagahi man nila ilang mga kasing-kasing, ipagahi nila ang ilang mga pagbati, gi-reject nila ang pulong sa Ginoo, gi-reject nila ang spiritual na bahin. Kana manggod kana usa na siya, pag i-reject gani nato ang spiritual na bahin, kagulyang gyud na, kasamok gyud na, walay Kristo gyud na nga magpuyo sa ato ang kinabuhi. Kay ngano man gi-reject man gud nimo ang imong spiritual nga bahin sa ato man kung kinabuhi, na man gud kabahin nato ang spiritual, no? Na ikabahin ang atong kinabuhi, dili lang ta sa financial, dili lang sa material, sa physical, dili lang manggod na mao, kundi about pud spiritual mauna. Pero kanang material, financial, gi-welcome na. Physical, gi-welcome na tanan. Good health, finances, o mga material, gi-welcome na tanan. Pero pag abot sa spiritual, wala na. Wala na yung nagpansin. Gamay lang yun ang nagpansin. Kadaghanan yun, kasagaran yun. Wala ka pansin sa spiritual. Diha ta na nga daot. No? O dili na ta matingala ana kay nahisulat naman po na sa Biblia. Nahisulat naman po na nga adunay daghang mga laglag, so meaning daghang mga pildi, mga hulog sa sala. So diha na mga igsoon nga ang tawo nga dili gyud motagad sa espirituhanon niya nga bahin, wala na gyud kaugmaon ang atong kalibutan, no? Wala na gyud, og labaw sa tanan ang inyong mga kalag, wala na gyud kaugmaon kung hangtod dili mo motagad sa inyong espiritual na bahin. So tagdon pod unta nato ang espiritual na bahin kay naa man gyud part man gyud sa ato ang pagkatao, sa atong kinabuhi ang espiritual. Pero ang uban raman ang gi-welcome, ang uban na may gitagad ang financial raman, ang material raman, ang physical raman gi-welcome sa kinabuhi. Pero pag-abot sa spiritual, wala na, rejected na. So mauna diha ang problema, no? Magampo lang ta, kita nga mga Kristohanon, maghugpong ta, magampo, maghiusa ta sa pagampo nga unta aduna nay mga kasing-kasing nga pahumukon, nga muhumok nga kasing-kasing nga mudawat ni Jesus, kay aron aduna po'y kasulbaran na ni atong kalibutan karon nga gipuy-an. At least naman magpuyo ta nga malinawon. Mga Kristohanon pod, padayon lang gyud mo pangalagad. Ayaw mo pagpadala sa mga tentasyon, sa mga kagulyang, sa mga danlog ani nga mga binuhatan nga kalibutan, danlog kayo makasasala kay atong kalibutan. Nya usay magpaluya-luya pa ta, no? Usahay mo reject pa ta sa spiritual na bahin, Kristohano na pero mo reject gyapon sa spiritual na bahin. Mao nay nakaapan diha kay apil pod ang Kristohano, nag-apil pod sa lihok sa kalibutan. So mao ni po usa ka diferensya kay mga Kristohano na pero dili pod good example. Mao po nay problema karon, mo na nga mag-inampo ay mo ampo gyud ta. Lisod kayo ang tawo dili mo ampo mga igsoon, kay magkagulyang gyud ang kinabuhi, lisod pa sa tanang lisod ang taong walay ampo-ampo, no? Ang tao gani nga walay pagtagad sa spiritual, nagkinabuhi siya nga walay Kristo siyang kinabuhi, pinakapildi ka sa tinuod lang.